Okay, here we go. Uh, Good evening, everyone. Thanks for coming to join this session, uh, Invest Smartly through Sharia investing. I would like to welcome all of you. Thank you for joining this event. And also would like to welcome our panelists, Puan Suhaida Mahfud and Encik Suzaruddin Maulan. Okay, I will be introducing both of you shortly. Uh, just a little bit of some housekeeping, if you like. There will be a pop quiz towards the end of the session, quite close to about 6. We're just starting about 5, so there about 5:55 or thereabout, you will be doing the pop quiz. And then, as you are also, you'll probably be aware that there's Slido. If you have questions that you want to ask, you can please post them on Slido, and then our panelists will take your questions and we will answer them, right? Okay. Now, first, let me, first, of course, I got to introduce myself as well. My name is Louis, Looi, Louis Meng Fu. I work with Philip Wealth Planners, which is part of the Philip Capital Group in Malaysia, all right? So now on to speaking about our speakers. Puan Suhaida is currently the CEO of Amani Advisors, firm in Kuala Lumpur. She is one of the pioneers of that company, and she has joined since 2008. Now, prior to this firm, Puan Suhaida has worked with Apin Investment Bank, and she is credited with completing project financing deals using various private debt securities instruments. Today, Puan Suhaida is a specialist in Sukuk advisory, and she has advised on numerous Sukuk locally and internationally. One of the Sukuk advised by her has actually, to her credit, been awarded Best Securitization Sukuk at the Asset AAA Islamic Finance Award in 2017. Now, besides Sukuk advisory, Puan Suhaida also focuses on Sharia governance, structuring, enhancement and conversion exercises, establishment of Islamic financial entities, and development of Islamic products. Puan Suhaida holds a Bachelor's of Economics degree, majoring in Islamic Economics and Finance, and is currently pursuing the Master of Science degree in Islamic Finance with INSIF. Okay, now I go on to Sheikh Suzardi Maulan, who is popularly known as Pak D. Now, Pak D is a holder of the CMSRL, or Capital Market Services Representative License for Financial Planning. And this license is issued by the Securities Commission, and he is also a licensed financial planner representative with Philip Wealth Planners Sdn Bhd. He graduated with a Bachelor's of Law degree from the International Islamic University of Malaysia in 2005, and he holds the Islamic Financial Planner Professional Diploma from the Islamic Banking and Finance Institute, IPFIM, since 2011. Currently, Suzardi or Pak D acts as one of Bursa Malaysia Place's social media influencers. Suzardi is also an author, and he has authored a book called Rancang Wang dari Sekarang. He has also developed an online course in stock investing, tutorialsaham.com. You can get that from tutorialsaham.com. He actively blogs on pakd.net and has regularly been featured on national media such as Berita Harian, Harian Metro, TV9, etc., etc. His journey in the financial sector began in 2004 as a unit trust consultant. He then worked with Bank Islam Malaysia and as a consultant researcher, and while there, he was responsible in developing a few banking products such as structured deposits, Islamic credit cards, Islamic trade financing, etc. So let me just now take us through this session. Basically, the next 45 minutes or so, our expert panelists will share with us on various aspects of Islamic equities, Islamic capital market, so on and so forth. And well, basically, we know that in Malaysia, as well as
elsewhere in the world, financial literacy is something that's very important to all of us. It is actually the lack of financial literacy that has led to things like some financial decadence and even poverty level being reasonably high and all that. So essentially, I think every government in the world is aimed at trying to reduce the level of poverty, and that is by increasing the level of financial literacy. In Malaysia, we are quite fortunate in that sense that we have relatively low poverty rates, which tells us that our government and our economic policies have been on the right track insofar as this is concerned. So financial literacy obviously involves the savings habit, and from savings we then learn, once we have accumulated the resources, then we need to learn how to make our money work for us. Okay, and one of the best ways of doing this is by doing investing. Now in Malaysia, there are lots of investing opportunities and investment products that we have in the market. We all just need to learn what these are, what their features and benefits are, what are the risks involved more importantly, etc., etc. So without further ado, I would now like to invite our first speaker, Puan Suhaida, to give us some insight into the various investment products and instruments in Malaysia, as well as if there is time to touch on global as well, if it is there, as well as to give us an overview of Malaysia's Islamic capital market. So Puan Suhaida. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, thank you and selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada sesi live petang ini, Investmart Festival 2020. Terima kasih kepada Mr. Lui Ming Fu, Executive Director from Phillip Wealth Planner yang menjadi moderator pada sesi petang ini. Dan juga terima kasih kepada pihak Suruhanjaya Security dan semua yang hadir untuk sesi ini secara live. Okey. Berbalik kepada soalan Mr. Lui tadi, izinkan saya untuk run through beberapa slides yang kita akan tengok kedudukan semasa industri keuangan Malaysia ni. Okey. Secara amnya, sistem kewangan kita ni terbahagi kepada dua. Satu, institusi kewangan iaitu perbankan, dan juga satu lagi ialah pasaran modal. Yang mana institusi kewangan ini atau perbankan ini kita dikawal selia oleh pihak Bank Negara Malaysia, dan pasaran modal ini dikawal selia oleh pihak Suruhanjaya Security. Kedua-dua industri ini ataupun pasaran ini ada Islamik dan juga konvensional. Kalau dalam bank kita ada bank konvensional, ada bank Islam, sama juga dengan pasaran modal. Kita ada conventional market, kita ada Islamic market. Okey, kalau kita nak tengok produk-produk yang ditawarkan oleh institusi keuangan Islam ni, kebanyakannya ya perbankan ni dia punya peranan utama dia lebih kepada menyediakan produk-produk pembiayaan. Tetapi ada juga beberapa produk-produk yang kita boleh gunakan sebagai kita punya investment assets, seperti simpanan tetap atau kita panggil sebagai fixed deposit, dan juga akaun pelaburan sebagai contoh mudarabah investment account. Kalau kita pergi kat bank, sometimes bank akan tanya, kalau kita nak buka current account tu dia akan tanya, kita nak ambil yang fixed ke, yang simpanan tetap ataupun simpanan pelaburan. Yang mana beza antara dua ni tadi, kalau tetap tadi memang tetap lah. Maknanya kalau misalnya kata fixed deposit yang ditawarkan ialah 2% setiap tahun, maknanya selepas tahun kita akan dapat pulangan 2% daripada amount yang kita deposit. Tetapi akaun pelaburan ni bergantung kepada return yang bank dapat hasil daripada pelaburan mereka on behalf of the depositor. Yang terbaru kita ada juga investment account platform. Dia sama macam akaun pelaburan tapi lebih bersifat macam crowdfunding. Maknanya kita boleh masuk ke dalam platform ini, kumpulkan dana beserta dana-dana peserta lain, dan dana ini tadi setelah dikumpulkan akan dilaburkan dan diinvest ke dalam mana-mana syarikat ataupun projek yang telah disenarai pendek oleh pihak bank. Okey, kemudian kita tengok pula
sistem yang kedua tadi, kita ada pasaran modal. Berbeza dengan perbankan, pasaran modal ni lebih terbuka. Maknanya kumpulan yang mempunyai lebihan wang ataupun surplus team ni tadi, surplus group, dia boleh berinteraksi secara direct kepada kumpulan yang memerlukan dana ataupun deficit group. Jadi dalam pasaran modal ni selalunya terbahagi kepada dua, sama ada pasaran modal equity yang lebih bersifat seperti shares dan juga pasaran modal hutang. Dalam Islam, pasaran modal Islam kita lebih kenali sebagai sukuk. Tetapi ada juga produk-produk lain yang ada diterbitkan dalam pasaran modal ini. Selain daripada shares dan sukuk ni tadi, kita ada juga produk-produk yang bersifat derivatif. Kita ada unit trust ataupun dia unit trust ni, unit amanah ni dia lebih dalam kumpulan collective investment scheme kita panggil dari dan juga kita ada exchange traded fund. Kita ada juga produk-produk yang melabur dalam sudut hartanah atau lebih dikenali sebagai REITs, dan juga yang terbaru produk-produk pelaburan yang bersifat atau berbentuk digital. Yang menariknya, we are moving into this digital world dan kita akan mengharapkan kita akan menyaksikan lebih banyak digital assets ataupun digital coin diterbitkan yang patuh syariah. Menariknya, pada Julai tahun ini 2020, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security telah mengeluarkan fatwa bahawa digital aset digital ini atau aset ataupun coin ni tadi, digital coin ini boleh menjadi patuh syariah dengan beberapa syarat. Jadi kita masih menunggu industri untuk come up with more and more digital assets. Jadi untuk menambah lagi produk-produk pelaburan yang ada di dalam market. Okey. Dan berbalik kepada soalan Mr. Louis juga tadi, kita nak tengok keadaan ataupun secara makronya di mana kedudukan pasaran keuangan modal Islam kita sekarang ni. Kalau kita tengok setakat Jun 2020, pasaran modal kita bernilai sebanyak 3.138 trilion. Yang mana 52% daripadanya adalah daripada pasaran equity dan selebihnya daripada pasaran hutang ni tadi, bond. Dan lebih daripada 50% iaitu 65% daripada saiz pasaran modal kita ini tadi adalah pasaran modal Islam, yang mana kebanyakannya ini ataupun saiz pasaran ini tadi didominasi oleh syarikat-syarikat yang tersenarai di papan bursa, dan kebanyakan syarikat ni ataupun kita boleh kata 67% daripada semua syarikat yang berada di pasaran bursa ini adalah syarikat yang patuh syariah. Jadi dia punya, kalau kita tengok kita punya size market securities yang patuh syariah compliant market capitalization ni berjumlah 1.072 trilion berbanding 1.5 trilion daripada jumlah keseluruhan syariah compliant securities on Bursa Malaysia. Ini kita dapat saksikanlah kalau kita tengok sekarang ni as at Jun 2020 kita ada sebanyak 932 kaunter saham yang didagangkan di Bursa Malaysia, yang mana 718 daripadanya adalah semua syarikat yang patuh syariah. Yang mana kita ni pelabur boleh belilah saham-saham ni, siapa yang berminat kepada syariah investment, terutamanya kepada kita yang Bumi Putra ataupun masyarakat Islam. Jadi kita ada avenue ataupun instruments yang membenarkan kita untuk melabur secara patuh syariah. Okey. Tetapi kalau kita tengok pula dari sudut fund management, fund management, actually kita punya pelaburan Islam ni tadi, pelaburan patuh syariah ini masih jauh ketinggalan. Kalau kita tengok kat sini fund management industry ni, okey, Islamic AUM, asset under management ni, maknanya dana yang digunakan ataupun dilaburkan untuk produk-produk yang patuh syariah ini cuma 22.94% daripada keseluruhan pelaburan yang ada dekat Malaysia. Kalau kat sini kita tengok masih jauh ketinggalan. Baik dari sudut REITs, exchange traded fund, unit trust fund ataupun PRS, syariah investment is still far below ataupun masih jauh ketinggalan. Jadi tapi kalau kita tengok secara amnya,
di bawah Islamic Collective Investment Scheme ni tadi, itu yang saya kata ada macam-macam bawah CIS ni. Kita ada wholesale fund, kita ada private retirement scheme, ataupun kita ada ETF, kita ada REITs dan selebihnya lebih kepada unit trust lah ataupun unit amanah saham yang memang agak popular di kalangan pelabur-pelabur Malaysia. Dan saya tertarik untuk highlight dekat sini, kita ada beberapa pengurus dana fund management company yang mempunyai Islamic window. Ini bermaksud pengurus dana ni dia bukan 100% Islamik. Dia tidak menawarkan produk-produk pelaburan yang 100%-nya Islamik. Saya ambil contoh kalau misalnya kata kita pergi ke Village Grocer ataupun Jaya Grocer kan. Jadi dia ada section produk-produk yang halal dan ada produk-produk yang non halal. Jadi untuk FMC yang ada Islamic window ni dia macam tu. Dia ada produk-produk dia yang for conventional instrument. Dalam masa yang sama dia juga ada menawarkan beberapa produk yang patuh syariah. Jadi kita kena tengok kat sinilah. Kemudian okey, yang kat sini yang di slide seterusnya, yang ini setakat ini cuma ada 23 sahaja fund manager yang 100% Islamik. Maknanya dia memang tak ada menawarkan mana-mana produk yang tidak patuh syariah. Keseluruhan dana yang ditawarkan adalah produk-produk yang patuh syariah sahaja. Jadi kalau memang kita sebagai investor yang sangat concern tentang syariah investment or syariah investing ini, we can go through these firms yang mana memang semua produk mereka adalah patuh syariah. Kalau kita tengok dekat sini memang kita ada 34 fund manager yang ada Islamic window dan selebihnya 23 sahaja fund manager yang betul-betul ataupun 100% patuh syariah. Okay, saya rasa itu saja buat sesi kali ini. Mr. Lui, back to you. Thank you, Puan Suhaida. Okay, now to continue with this session, to give us a further insight into Sharia compliant products, I would like now to invite Pak Di to enlighten us on this area. Pak Di. Okay, thank you Mr. Lui. Saya akan share screen terlebih dahulu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan penonton yang dihormati sekalian, jadi saya akan cerita terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai produk yang patuh syariah ataupun syariah compliant products. Jadi secara mudahnya kita kena faham yang dikatakan produk yang patuh syariah itu merupakan sesuatu produk yang tidak ada riba. Dan yang keduanya dia mestilah bebas ragu ataupun tidak ada uncertainty dalam produk tersebut, dan seterusnya dia tidak mengandungi unsur perjudian ataupun maisir. Dan bila kita sebut pasal maisir ni mungkin ramai ingat dia sekadar nombor ekor ataupun teka nombor, tapi sebenarnya maisir dalam Islam ni konsep dia bukan sekadar kedai judi itulah. Dia ada lebih banyak konsep yang mana kalau sesuatu produk itu dia ada unsur-unsur kalau menang semua, kalah semua, maka dia akan jatuh dalam konteks perjudian. Dan sebenarnya banyak dalam produk pelaburan, kalau kita tidak berhati-hati sebenarnya dia walaupun nampak okey, tapi sebenarnya dia jatuh dalam maisir punya produk. Dan yang seterusnya ialah produk patuh syariah ni merupakan mestilah produk yang tidak ada sebarang unsur-unsur ataupun perniagaan yang diharamkan oleh syariah. Sebagai contoh dalam pelaburan saham, kita dapat tengok sebagai contoh kita tidak boleh sebagai seorang Muslim ataupun yang dikatakan sebagai pelaburan syariah ni tidak ada syarikat-syarikat yang menjual arak ataupun syarikat-syarikat yang terlibat dalam perjudian, syarikat-syarikat bank yang menawarkan perbankan konvensional semata-mata. Jadi itu semua adalah antara unsur-unsur lain yang diharamkan oleh syariah. Jadi siapa yang menentukan produk ni patuh syariah? Sebab kalau kita nak membiarkan kepada orang awam untuk menentukan suatu produk tu syariah compliant atau tidak, memang dia akan jadi huru-hara. Jadi klasifikasi suatu produk itu patuh syariah ataupun tidak akan dibuat khusus dalam konteks capital market dalam pelaburan. Ditentukan dibuat 2 kali setahun, setiap hari Jumaat, minggu Jumaat terakhir pada bulan Mei dan November.
yang mana ia akan ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, yang mana maklumlah benda ni benda yang orang kata adakah benda ini ditentukan oleh Nabi atau Nabi tersebut sendiri, maka itu yang kita kena faham yang benda semua ini adalah ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama semasa, yang mana mereka menggunakan tanda aras aktiviti perniagaan, sama ada perniagaan tersebut menghasilkan pendapatan dengan menggunakan nisbah 5%, adakah lebih 5% ataupun tidak, manakala untuk perniagaan yang dalam grey area ataupun yang tidak berapa jelas haramnya ke halalnya, maka menggunakan nisbah 20%. Dan SC juga sekarang menggunakan tanda arah nisbah kewangan yang berasaskan berapa banyakkah tunai atas aset, khusus tunai yang disimpan dalam produk kewangan konvensional, dan juga hutang atas aset dan merujuk kepada hutang-hutang yang dicipta atas hutang-hutang konvensional. Jadi inilah antara pertimbangan ataupun cara-cara prosedur macam mana suatu produk pelaburan itu boleh jadi patuh syariah ataupun tidak. Jadi kalau dia akan umumkan dan kita boleh tengok sendiri list senarai produk patuh syariah ini. Jadi apabila patuh syariah, apabila sebagai seorang Muslim, maka kita perlu memilih pelaburan-pelaburan ataupun security yang patuh syariah sahaja. Dan kalau fund manager sekalipun, dia hanya perlu ataupun boleh dibenarkan untuk melabur dalam produk-produk patuh syariah sahaja, barulah mereka boleh menyatakan pelaburan yang dibuat oleh mereka itu adalah pelaburan yang patuh syariah. Okay. Dan daripada proses yang ringkas yang saya ceritakan secara ringkas itu tadi, maka jumlah security yang didagangkan di Bursa Malaysia adalah sebanyak 975 security, yang mana 743 adalah syariah compliant, manakala 232 adalah tidak syariah compliant. Dan daripada jumlah ini kita dapat lihat sebenarnya 77% daripada security di Bursa Malaysia merupakan patuh syariah. Dan daripada jumlah itu tadi, maka kita dapat kelaskan jumlah listed company ataupun PLC ataupun syarikat awam di Malaysia ini berjumlah 133 kesemuanya, dan 715 merupakan patuh syariah dan 218 tidak patuh syariah. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk kita pelabur Muslim khususnya untuk memilih pelaburan yang syariah compliant. Dan daripada 715 syarikat tadi, kita boleh pecahkan kepada 12 sektor yang utama, yang mana sektor-sektor ini mewakili sektor industrial, consumer, teknologi, properties, construction, plantation, energy, transportation, telco, healthcare utilities dan juga financial. Okay, dan financial tu walaupun tak banyak, sebenarnya kita ada 3 syarikat financial yang sahamnya patuh syariah, iaitu BIMB, Takaful Malaysia dan juga yang terbaru ialah Bursa Malaysia sendiri merupakan saham yang telah pun menjadi saham yang patuh syariah. Dan sebenarnya kalau kita sebut tentang pelaburan, pasaran modal, sebenarnya kita tidak terhad kepada saham, dan juga kita kena explore ada satu lagi produk yang ada di bursa sebagai contoh, iaitu Exchange Traded Fund, yang mana kita ada 20 Exchange Traded Fund, yang mana 14 tidak syariah compliant dan 6 merupakan ETF yang syariah compliant. Dan ETF atau Exchange Traded Fund ini merupakan unit trust yang didagangkan di Bursa Malaysia. Maka unit trust yang tidak didagangkan di Bursa Malaysia itu memang ramai yang dah maklum. Yang ini merupakan ETF yang merupakan pilihan yang kita ada kalau kita membuat pelaburan untuk memilih pelaburan di Bursa Malaysia sebagai contoh. Dan kita juga ada 18 real estate investment trust, tapi malangnya 14 adalah non syariah compliant dan 4 merupakan syariah compliant. Dan daripada salah satu syariah compliant REITs yang semua orang rasanya tahu dan pernah pergi ialah KLCC Properties itu sendirilah. Jadi KLCCP merupakan satu REITs yang syariah compliant yang menarik, yang mana tuan-tuan dan puan-puan kalau lebih fokus untuk mendapatkan dividen, maka REIT merupakan salah satu daripada peluang pelaburan yang patut kita pilih. Dan kita juga ada Exchange Traded Bond and Sukuk ataupun ETBS, dan mana yang benda ini juga ada didagangkan di Bursa Malaysia. Dan di Bursa Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, semua 4 yang ada semuanya adalah 4 ini merupakan produk yang syariah compliant.
Okay. Okay, thank you. Thank you, Pak D. I think what we'll do now is, well, basically, in everything that we do, we need to set objectives, goals, and all that. The same applies to financial planning. It's very important for us to know our goals, have goals and objectives and a certain timeline for achieving these goals, and so that we can decide on our strategies. Otherwise, we'll just be going aimlessly. So essentially, some of these goals, as we know that we set for our financial life, can be short term, some longer term, and some even very long term goals. All right. To enlighten us on this, I would now like to invite Puan Suhaida to share with us. Puan Suhaida. Okay, thank you, Mr. Lui. Okay, coming back to Mr. Lui punya soalan tadi, lebih kepada kita sebagai pelabur ni, apa yang faktor utama yang menentukan kita untuk memilih sesuatu produk pelaburan itu. Okey, jadi saya bukanlah berniat untuk terangkan secara detail, yang mana ini bukan kepakaran saya juga, mungkin Pak Di ataupun Cik Suzardi akan lebih explain further tentang deciding factor ni. Tapi secara amnya kita tahu kalau kita sebagai pelabur, sebelum melabur kita kena ada objektif kita, sama ada bersifat short term ataupun long term. Dan yang paling utama kita mesti ada ilmu pelaburan, supaya ini penting, supaya kita ni tidak mudah ditipu. Jadi kita boleh bezakan yang mana the real punya investment ataupun real instrument, dan juga produk-produk yang sebenarnya bersifat skim cepat kaya ataupun yang kita sekarang ni lebih mudah ditipu oleh scammer kita panggil. Kemudian jadi kita juga kena tahu diri kita ni macam mana, apa profil risiko, yang saya rasa Cik Suzardi akan terangkan lebih detail tentang ini, sama ada kita ni jenis high risk taker ataupun risk averse, kan. Dan kena be careful juga untuk mereka yang rasa dia ni high risk taker, kena make sure sama ada betulkah kita ini high risk taker ataupun kita sebenarnya someone yang easily can be fooled by the scammer. Jadi sebab tu ilmu pelaburan itu penting. Mungkin kita rasa, oh tak kisahlah kita rugi hari ni 1,000 ditipu oleh pihak skim cepat kaya because we are a high risk taker. No, you must be able to differentiate yourself, sama ada kita ni adalah pelabur yang suka mengambil risiko tinggi because we want high risk high return, ataupun sebenarnya we are just seseorang investor yang mudah ditipu. Okey, dan juga kembali kita lihat kepada modal pelaburan lah, berapa lebihan wang yang kita ada. Dan itu bukan tujuan utama ataupun main topik yang saya akan kongsikan dalam sesi ini, tetapi berbalik kepada deciding factor ni tadi, saya lebih suka sentuh tentang peranan syariah itu sendiri. Saya ambil maklum bahawa sekarang ni ramai ejen ataupun ramai juga yang sudah mula mempromosikan produk-produk yang patuh syariah. Tetapi kita sebagai pelabur, macam mana kita nak pastikan produk patuh syariah itu betul-betul patuh syariah? Yang ini saya akan kongsikan di sini. This is the I would like to say that syariah does matter as a deciding factor for you to choose any preferred investment or preferred investment tool. Okay, kalau kita tengok menurut perspektif Islam, hukum melabur ni sebenarnya harus. Kalau kita banyak ayat-ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh tentang aktiviti ekonomi ni tadi. Antaranya yang saya suka ialah dalam satu hadis Rasulullah yang bermaksud carilah kelebihan ataupun niagakanlah dalam harta-harta anak yatim ini supaya ianya tidak hilang atau dibinasakan oleh zakat. Apa maksud hadis ni sebenarnya? Okay, dalam hadis ni dia menyentuh supaya kita kembangkan, atau misalnya kata ada harta-harta anak yatim ini tadi ataupun harta kita sendiri tadi, kita kembangkan ataupun supaya ianya lebih bersifat sustainable, kan? Sustainable. Itu satu point. Kita kena kembangkan supaya ianya bersifat sustainable, lebih bersifat long term. Dan supaya ianya tidak hilang untuk dibinasakan oleh zakat. Okey, jangan zakat ni kalau kita tengok kenapa kita zakat ni dikenakan ke atas harta yang bagaimana. Kalau kita tengok betul-betul zakat ni antara rukun zakat ialah
cukup haul. Maksud cukup haul tu ialah satu-satu aset ataupun sesuatu harta itu yang tidak digunakan dalam tempoh masa setahun, untuk sebagai contoh. Bila kita tak pakai aset tu dalam masa setahun, duduk diam je dalam akaun tu, maka harta itu wajib dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Tetapi kalau kita punya duit ini sentiasa digerakkan, contoh misalnya kata duit gaji yang kita dapat hari ni, kita dah put aside for saving, tapi dalam masa yang sama kita berbelanja, kita melabur, duit kita tadi berpindah daripada kita punya akaun kepada orang lain punya akaun. Yang mana bila duit yang kita belanjakan tadi mungkin akan sampai kepada duit kita sampai kepada makcik yang menjual karipak. Yang mana duit ni tadi, makcik Kiah ni tadi, makcik Kiah jual karipat ni boleh gunakan duit dia untuk menyara keluarga dia, beli makanan untuk anak-anak, dan duit yang sama akan berpindah kepada orang lain yang menjual makanan kepada anak makcik Kiah. Jadi as simple as that. Islam memang menggalakkan wealth creation, yang mana wealth circulation, yang mana harta tu perlu berpindah daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Tapi kalau kita duduk simpan diam, maka kita kena bayar zakat 2.5%. Sama macam konsep kalau kita simpan too many cash in your account, at the end of the day dia akan habis dimakan inflasi. Okey. Dan seperti mana yang Cik Suzadi ataupun Pak Di tadi ulas, contoh-contoh pelaburan ataupun ciri-ciri pelaburan patuh syariah itu tadi, yang tak ada 4 elemen ni. Okey. Jadi secara lebih menyeluruh, sebagai pelabur yang ingin membeli produk-produk patuh syariah ni, macam mana kita nak tahu produk itu betul-betul patuh syariah atau tidak? Okey, kalau ada mana-mana ejen yang datang approach kita untuk melabur kepada sesuatu produk pelaburan, first thing first, kita kena tahu dia punya status syariah. Kita tanya dia, produk ni patuh syariah atau tidak? Dan kita lihat juga dia punya background, datang daripada fund manager yang macam mana? Fund manager with Islamic windows ataupun Islamic fund management companies itself. So kalau misal kata dia Islamic fund management companies, okay, mungkin lebih safe side, kita confident 100% produk dia memang patuh syariah. Tetapi kalau fund manager ini datang daripada fund management company yang mempunyai Islamic window, dan kita kena tengok deeper, kita kena tengok produk tu sendiri sama ada mendapat COP ataupun sijil penghalalan ataupun sijil patuh syariah daripada penasihat syariah. Okey. Bila kita dah tengok status produk, kita juga kena lihat kepada aktiviti ataupun marketing document. Macam mana ejen ni tadi mempromosikan produk tersebut. Sebab keseluruhan produk patuh syariah, marketing is part of the element to ensure that everything is syariah compliant. Maknanya ejen tidak boleh sesuka hati kata, kalau awak invest dalam dana A, tahun depan saya confirm, saya janji 20% return yang akan anda dapat. So we have to be very careful, especially agent-agent unit trust ataupun mana-mana ejen yang menjual produk-produk patuh syariah. You have to be very careful in terms of your script ataupun wording untuk menjual produk-produk ni tadi. Dan kita guna tengok juga bila dapat product sheet, disclosure sheet ataupun prospectus tadi, kita tengok fund ni tadi ataupun dana ni dia melabur dekat mana. Dia melabur di equity ataupun dia melabur di fixed income instruments ataupun melabur di hartanah. Okey. Jadi aktiviti pelaburan ni pun kita kena kaji juga. Kalau misal kata dia melabur di pasaran saham di mana? Kalau di Malaysia, kita tahu SC dah keluarkan list syariah, syarikat-syarikat yang patuh syariah. Jadi kalau dikata pakai SC, okey, kita boleh counter check dengan SC punya list. Betul ke syarikat Dana A ni dia melabur dekat, contohnya dia melabur dekat British American Tobacco, BAT, tapi dia claim dana ini patuh syariah. Dan kita boleh rujuk semula kepada senarai security yang patuh syariah tadi, ada tak BAT ni ataupun British American Tobacco ni tadi listed dalam syariah compliant list securities. Kalau tak ada, then you can trigger an alarm lah. Okey, tetapi kalau misal kata dana itu tadi melabur di pasaran-pasaran antarabangsa, kat mana kita nak check? Okey, kalau kita macam tu, kita tengok kepada dia punya indeks. Indeks mana yang dia subscribe, sebab kita ada beberapa indeks yang internationally recognized yang memang patuh syariah, seperti Dow Jones Islamic Market, kita ada FTSE Islamic, kita ada MSCI Islamic World, kita ada S&P yang Islamic. Jadi kita boleh tengok semua ni dalam dokumen dana tadi, dokumen fund.
prospectus. Jadi sebagai pelabur, sebab tu tadi ilmu pelaburan tu penting. Sebab memang kita terpaksa baca prospectus tu from cover to cover. Jadi kita kena tengok kat situ, dalam prospectus tu ada dia ceritakan dia punya investment strategy, nak melabur dekat mana dia ada cerita. Kalau melabur dalam syarikat-syarikat yang bukan tersenarai dalam mana-mana bursa ataupun kita panggil off benchmark ni, macam mana penasihat syariah ni akan screen syarikat-syarikat ni tadi untuk memastikannya ia adalah patuh syariah. Jadi semua benda tu ada di dalam prospectus yang mana kita kena baca dan fahami. Dan yang terakhir, kena faham produk-produk patuh syariah ini memang sentiasa di dalam pengawasan penasihat syariah. Fund manager ataupun pengurus dana setiap bulan akan hantar transaksi report transaksi kepada penasihat syariah. Setiap bulan penasihat syariah akan check hari ni dia beli stok apa, hari ni dia beli suku apa, hari ni dia beli produk apa. Jadi kita akan tengok satu persatu setiap bulan. Dan kalau ada kes-kes yang menyebabkan sesuatu produk itu bertukar status, bila masa dia kena jual. Jadi semua tu ada di bawah pengawasan penasihat syariah yang mana setiap tahun kita akan hantar syariah annual report kepada pihak Suruhanjaya Security. Jadi ini sebagai contoh, sebagai kita kalau pelabur yang baru mula nak mengenali syariah investment ni, kita tak tahu kat mana nak cari produk-produk yang patuh syariah. Okey, kalau dekat kaunter saham we can go to Bursa Malaysia Eye, dekat sana semua dah disenaraikan, dah diasingkan saham-saham yang patuh syariah dan tidak. Tetapi untuk kita untuk mendalami ilmu pelaburan ataupun syariah investment ni, we can go to SC website. Kemudian dekat homepage kita boleh pergi dekat bahagian development dan kita boleh klik Islamic Capital Market dekat sini. Okay, dalam Islamic Capital Market dia akan keluar macam-macam. Jadi boleh tengok dekat sini kita ada resolution of SC Syariah Advisory Council ataupun fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security. Dekat sini juga ada ni list of syariah compliance securities ni tadi, kalau kita nak buat cross check lah kaunter saham mana yang patuh syariah dan yang tidak, ada dekat dalam ni. Dan juga kena be careful dengan syariah advisor yang meluluskan ataupun mengatakan sesuatu produk itu patuh syariah ataupun tidak. Kita ada banyak ustaz dekat luar, kita ada banyak ustaz yang mengeluarkan hukum-hukum di internet, tapi untuk produk-produk yang dikawal selia oleh pihak Suruhanjaya Security, syariah advisornya pun begitu. Maknanya hanya syariah advisor yang berlesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Security sahaja yang layak untuk memastikan ataupun menentukan sesuatu produk ataupun dana pelaburan itu patuh syariah atau tidak menurut undang-undang regulator. Okey, ini saya snapshot sikitlah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh pihak MPS ataupun Majlis Penasihat Syariah SC. Contoh, ini beberapa contoh Islamic Capital Market yang telah diluluskan oleh pihak SC. Okey, kita ada apa hukum crude palm kernel futures oil FPKO ataupun apa hukum SSF, apa hukum. So kat sini ada dia punya diterangkan detail. Dan juga dekat bahagian equity ni juga ada diterangkan beberapa fatwa ataupun ulasan macam mana kita untuk berdepan dengan isu-isu pelaburan ni lah. Contoh misal kata hari ni ataupun tahun lepas saya dah beli stok yang patuh syariah. Tiba-tiba bila SC keluarkan list baru, stok tersebut dah tak jadi patuh syariah. Jadi saya sebagai pelabur nak buat apa? Jadi dekat sini ada jawapan yang telah pihak Suruhanjaya Security keluarkan, apa yang tindakan pelabur-pelabur Islam ni tadi patut lakukan. Juga sama dengan misal kata saya dah start melabur tahun lepas, tapi hari ni baru saya tahu ada syariah compliance stocks dan saya telah buat check. Oh, rupa-rupanya stok yang saya beli selama ini tidak patuh syariah. Jadi saya baru tahu. Jadi apa yang perlu saya buat juga ada dijawab dalam resolution ini, unintentional mistake of investment. Jadi boleh rujuk dan baca untuk panduan semua pelabur-pelabur Islam ataupun syariah investor. Okey. Dan ni tadi saja untuk pengetahuan umum, sehingga 30 September 2020 kita ada seramai 56 penasihat syariah individu, ramai ya,
Okay, 56 penasihat syariah individu dan 18 penasihat syariah yang dalam berbentuk firm ataupun syarikat. Sebagai contoh syarikat saya sendiri Amani Advisors. Jadi setiap 2 tahun lesen kami ini perlu diperbaharui. Maknanya setiap 2 tahun akan disoal semula oleh pihak Suruhanjaya Security tentang kita punya capability ataupun kita punya skill untuk menjadi untuk terus menjadi penasihat syariah. Jadi bukan sebarang ustaz boleh menjadi penasihat syariah untuk produk-produk capital market, tetapi memerlukan ilmu yang khas terutamanya dalam bidang muamalat. Okey, saya rasa setakat general itu saja yang saya perlu jelaskan in terms of syariah factor in deciding your investment instruments. Back to you, Mr. Louis. Thank you very much, Puan Suhaida. Okay, thanks very much also for really giving us a lot of tips and on the framework insofar as the Sharia sector is concerned. Now, moving on, we actually not very much time left. We just like to let you know that there are a lot of things depends on our understanding of, just now as I mentioned, the goals and strategies. And another thing in relation to investing is actually knowing our risk profile, our risk preferences and risk tolerance and all that. For that, Pak D, we appreciate if you can share with us your views on this. Pak D. Okay, jadi untuk melabur ni kita perlu mulakan dengan buat assessment our risk profile. So in general kalau kita ni is aggressive punya investor, so kita sebenarnya okay untuk melabur up to 90% dalam equity or stocks. Why? Because aggressive investor ni dia boleh tengok up and down of the stock market punya price movement. So it is very important, sangat penting sebab kalau kita tak boleh sanggup tengok our price share drop sampai 10%, 20%, even 50%, so actually stock is not for you lah. So tapi kita masih kena melabur. So apa cara yang kedua ialah kita tengok adakah kita jatuh dalam cara risk profile yang seterusnya, iaitu adakah kita jatuh dalam risk profile yang sederhana ataupun moderate, yang mana we sebagai financial planner kita akan propose untuk melabur 60-40, iaitu 60% dalam equity shares dan tapi dia akan stabilize factor sikit dalam fixed income instruments seperti sukuk tadi, ETBs ataupun real estate investment trust. And last kali untuk khususnya untuk yang very conservative, jadi kita akan advise untuk mereka ni only 40% sahaja invest dalam equity shares dan selebihnya dia akan melabur dalam fixed income instruments seperti sukuk, ETBs tadi lah. So ini sangat penting dan maksudnya kita nak elakkan kita ni sebab most of us kalau lagi zaman sekarang ni dia akan tengok return dulu without looking at the risk. Dan ini merupakan cara paling mudah untuk kita kena scam sebab orangnya the scammers memang dia akan janjikan return, highest return dan seolah tak ada risiko langsung. Tapi direct investment kita akan dapati yang dia punya return tu is very relative to the risk yang kita ambil. Okay. So dan bila kita merujuk kepada investment, so mesti orang kata di Malaysia ni yang kita ada Islamic, kita ada syariah dan kita ada conventional. Which one better? So di sini saya gunakan ETF untuk tracking our index. So index kita di Malaysia pun untuk investment for equity, for example saya ambil di sini kita ada dua, satu FBMK LCI yang mana FBMK LCI is our main index tapi dia conventional lah. So secondly kita ada syariah index dan saya gunakan ETF untuk compare within these two products, two index for the past 10 years. So untuk pertamanya saya rujuk my ETF Dow Jones Islamic Titans, ETF yang ada di Bursa Malaysia tu kod number dia dan juga dia punya yang kita boleh cari dekat kita punya trading platform. Untuk past 6 months the return adalah 37.7% dan kita compare dengan FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF tu kod dia dan juga dia punya nama pendek di trading platform kita. Yang mana the conventional ETF bagi return for the past 6 months is 13.2%. And year to date 18.38 untuk yang Islamic, for yang conventional counterpart dia ialah negative 6.22%. And ditengok sudah one year di sini, okay, 28%, 3 tahun kat sini 8%, 5 years 4.8 dan over 10 years is 6.05% annualized.
Dan kita boleh compare sendiri dengan FTSE bursa besar yang konvensional tadi, negatif 2.66, negatif 3.76, dan for 5 years is 0.92% and for 10 years is 1.75%. Dan ini saya ambil daripada sumber Morningstar. Semalam saya ambil data ni. So walaupun dalam pelaburan syariah tu kita nampak ada macam kekangan tak boleh melabur di sana di sini sebagainya, tapi in terms of performance for the past 10 years we can see yang pelaburan syariah ini boleh perform better. Dan amazingly dalam keadaan suasana kita ada pandemic COVID baru-baru ni, they still past 6 months almost 40% lah dia punya return as compared to the conventional counterpart. Masih profit, tapi kalau nak compare the syariah instrument ataupun ETF ni lebih bagi more return to the investors. Okay, Mr. Lee? Okay, thank you, Pak Adi. Now, actually, we are almost time's up. 5:45 now. We are coming to the last part of our segment. Essentially, we are saying that there's a lot of general misconception or misperception among the investing public, as well as the public in general. All right, with regard to Sharia-based products and services. Whether it's Islamic banking or investments or takaful, that they are only meant for Muslims. To give us some clarity, with regard to this misconception or misperception, I would now like to actually open it up to our panelists, starting with Puan Suhaida, to share with us about this. I think we have roughly about 2 or 3 minutes each, and then after that we'll wrap up. Okay, now Puan Suhaida first. Okay, this is quite interesting because I need to wrap up within 2-3 minutes je. Okay, interestingly, kita nak kata produk pelaburan yang patuh syariah ini tidaklah eksklusif untuk orang Islam sahaja. Maknanya kita believe kalau kita tengok produk perbankan pun sendiri, maknanya produk-produk Islamic banks ni banyak yang dipakai ataupun disubscribe oleh non-Muslim itself. Sama juga dengan pelaburan-pelaburan patuh syariah sebab kita share a common goals kita panggil. Kalau kita tengok berbalik pada tahun 2015, pihak United Nations telah menggariskan 7 matlamat Sustainable Development Goals kita panggil. Sebab kalau dulu kita memang mementingkan return. Kalau apa-apa projek kita nak buat, we go for return. Investment, we must go for highest return. Tetapi sejak 2015 we are looking a step back. Maknanya kita sudah mula melihat beyond kepada return, kita sudah melihat kepada kelestarian ataupun sustainability of our environment, of our social, of our lifestyle. Jadi kita telah gariskan 17 matlamat yang mana 17 matlamat ini sangat selari dengan maqasid syariah ataupun the objective syariah itself. Dan juga selari dengan kriteria-kriteria ataupun cara-cara kita screen syarikat-syarikat yang patuh syariah. Kalau kita ingat tadi Cik Suzardi ada terangkan kita ada buat business screening dan juga kita ada buat financial screening. Okey ya. Saya ambil contoh, saya rujuk ada satu paper yang telah dibuat oleh Schroders Asset Management dengan kerjasama Maybank Islamic Asset Management Company. Dalam paper tersebut memang dia buktikan ada overlapping, kita panggil overlapping antara syariah investment dengan ESG ataupun environment, social and governance punya fund. Yang mana contoh saya ambil dalam business screening, bila kita buat kita screen sesuatu syarikat tu tadi, kita akan screen dia punya business activity, kita akan pastikan tiada aktiviti-aktiviti yang tidak patuh syariah. Sebagai contoh, no tobacco, no pork and related, no gaming activities, no arak punya penjualan arak dan makanan-makanan lain yang tidak halal, in which sebenarnya dia telah secara tidak langsung sangat membantu untuk mempromosi the benefit ataupun the social health
dekat dalam kita punya social. Memang kalau boleh kita tak nak galakkan dalam, kalau pelaburan syariah kita tak nak galakkan, kita tidak melabur dekat syarikat-syarikat sebegini sebab kita tidak mahu menggalakkan lebih banyak syarikat-syarikat ni tadi mempromosi aktiviti-aktiviti judi ataupun mempromosi lebih banyak penjualan-penjualan arak yang mana kita tahu aktiviti-aktiviti seperti ini atau produk seperti ini tidak baik untuk masyarakat. Okey. Dan juga kalau kita tengok kepada situasi sekarang COVID-19, kat mana kita punya persamaan antara pelaburan syariah dan juga pelaburan yang mana non-Muslim investor can fit into this syariah investment. Kalau kita tengok dekat COVID-19 situation sendiri, baru-baru ni kerajaan Malaysia ada keluarkan sukuk prihatin. Yang mana sukuk prihatin ni tadi walaupun dia produk Islamik tapi tujuan dia adalah kepada tujuan kemakmuran masyarakat yang selari dengan 17 SDG ni tadi. Tak ada poverty, zero hunger, good health and well-being, for quality of education dan sebagainya. Sukuk prihatin ni tadi kita tahu dia punya sukuk, tujuan sukuk ni tadi untuk disumbangkan kepada kita punya frontliners dan juga kajian-kajian untuk menangani masalah COVID-19. Dan banyak lagi persamaan actually yang kita boleh tengok dari sudut financial screening pula, antara financial screening yang ditetapkan oleh pihak penasihat syariah ialah total debt of certain syarikat tadi tidak boleh melebihi 30%. Apa dia punya signifikan dengan pelabur-pelabur yang lebih bersifat ESG ni tadi? Sebenarnya kalau dari sudut ESG, ada sesetengah investor lebih confident ataupun lebih selesa dengan pelaburan ataupun dengan syarikat yang hanya menghadkan jumlah hutang di atas syarikat, aset syarikat mereka itu tidak melebihi 30%. Kerana mengikut pandangan mereka, the more debt you have, the more unstable of the company. So jadi apa yang syariah buat, syariah screening yang kita buat ini secara tidak langsung mempromosi ESG ataupun kita juga mempromosikan this environmental, social and governance investment dan juga socially responsible investment sebagaimana sukuk prihatin ni tadi. Jadi kita lebih kepada syariah is just a tool of investing ataupun cara untuk melabur, tapi kita share the same common and objective. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi kali ini. Back to you, Mr. Louis. Okay, thank you, Puan Suhaida. Okay, I think we'll go to end this session soon. We just have Pak Di share with us on the Bursa Eye platform. Okay, I think it's very important for us, both Muslims as well as non-Muslim, to understand the investing, what are the opportunities and the products that are available on the Bursa Malaysia Eye. Okay, Pak Di, we have about 5 minutes before we end. Okay, thank you Mr. Louis. So kita dah dengar tadi sebagai Muslim, of course syariah investing ini merupakan satu kewajipan lah. Dan semua orang sebenarnya walaupun sebut sebagai syariah investing, sebenarnya semua orang boleh masuk, even non-Muslim sekalipun, sebab lazimnya syariah compliant investment dia akan menjauhi aktiviti perniagaan yang we call it sebagai sinful activities lah. Contoh arak sebagai contoh, atau kita mungkin tak berapa suka how minuman arak, makanan yang tidak halal, masuk aktiviti-aktiviti hiburan tertentu. So yang mana benda semua memang kalau kita ikutkan Islamic punya screening, dia akan jauh daripada benda itu semua. Dan saya pun telah kongsikan tadi macam mana Islamic ETF tadi boleh bagi return yang better for the past 10 years. Okay, ini carta dia, maksudnya for the past 10 years kalau kita ada 10,000 berapa kita dapat for Islamic fund. Ini is one of the ETF yang ada di bursa, dan ini pula adalah also ETF yang ada di bursa tapi for 10,000, tapi after COVID ni nampak dia masih belum recover lah as compared to Islamic fund. Okay, jadi bila kita dah tahu nampak ada potensi dan kita tahu nak berminat untuk syariah investing ni, so apa yang kita perlu buat ialah kita perlu untuk dalam Bursa Malaysia lah, kita kena buka akaun Islamic, yang mana Bursa Malaysia ini merupakan end-to-end platform. Jadi sebagai pengguna dah buka akaun dengan Bursa Malaysia ini, kita tak perlu lagi risau jika terbeli saham yang tak patuh syariah, sebab memang akan dikawal
kita memang tak boleh beli, dan kalau terbeli sekalipun kita akan diberi ruang untuk menjualnya balik. Tapi yang penting kita tak akan boleh terbeli sebab benda tu semua telah pun ada sistem yang menghalang kita daripada beli. Tapi kalau kita akaun kita boleh beli akaun syariah saham-saham yang tidak syariah compliant, tu maksudnya kita punya akaun masih lagi belum Islamic account. Dan untuk masuk dalam Bursa Malaysia Eye platform ni, basically dah banyak syarikat broker yang ada untuk membantu pelabur untuk melabur secara syariah, dan ini saya kongsikan di sini antara senarai daripada Bursa Marketplace. Nama-nama syarikat broker yang menawarkan akaun Islamik seterusnya membolehkan kita semua ini untuk melabur secara patuh syariah dalam pasaran equity dan juga membeli ETF, membeli REIT dan juga ETBS yang ada di Malaysia ini. Okay, jadi boleh tengok ada 14 lebih kurang 14 dalam senarai ini. Jadi kita boleh pergi ke mana-mana syarikat dan just request for Islamic account dan kita boleh start untuk invest secara syariah. Okay, Mr. Lui? Okay, thank you, Pak Adi. I think we are almost the end of the session. Actually, we have a little bit more to go, but however, I think we have run out of time. I will, because we have been given exactly 1 hour to do this session. And during this last 1 hour, I think the session has given us a very good understanding. I'm sure there are many take-home points that I hope you have gotten and able to understand a lot more about investing in Sharia, investing Sharia products, all right, Sharia compliant products. Well, having said that, Puan Suhaida and Pak Di, thank you very much for sharing with us. I'm not sure whether we have time for questions. I'm a little bit doubtful because we are almost time now. Another 4 minutes more to go. I'm not sure if there's any questions on Slido or anything like that. But if you look at just now, Padi and Puan Suhaida have shared, we learned the framework. We also learned, like, for instance, during this time, it's quite unprecedented time in our history where we are hit by COVID-19 and there are a lot of desperate people there. Both sides, okay, desperate people who are looking to make a fast buck, and also investors who may be naive. And just now, as pointed by Puan Suhaida, we need to be very careful, exercise, because when times are desperate, we have all kinds of people coming out with, get rich quick kind of thing. We have to be very alert and make sure that we don't fall into the trap. At the same time, we also realized from Pak Di that if you look at Sharia compliant equities, they are doing actually much better than the conventional ones. So essentially, that's because of the ethical way of investing that's promoted under Sharia investing. So for the non-Muslims, we also need to be aware that actually when it comes to investing, we can also consider that Sharia actually is a much more powerful way of investing as compared to just conventional, all right? Ladies and gentlemen, I think we have 2 minutes more to go. If there is any final words that Puan Suhaida you would like to say, maybe 1 minute each. Okay, thank you Mr. Lui. Saya tidak ada banyak untuk kongsikan, tapi sebagai Muslim ataupun sebagai pelabur yang memang sangat concern tentang syariah investment, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita kena pastikan produk yang kita pilih itu betul-betul patuh syariah. Jadi ilmu itu penting. We can learn, we can read a lot of documents. Pastikan memang kita tahu setiap produk yang kita invest itu kita faham terma-terma dia. Jadi don't skip reading the prospectus ataupun apa-apa investment form yang kita nak sign. Pastikan semua terma tu kita faham dan kita agree lah. Itu saja. Thank you, Puan Suhaida. Pak Di? Okay, for last word, jadi kalau kita nak mencari pelaburan ni, make sure kita always look
balance the risk and the return. Kita memang always looking for the best return, the highest return, tapi kita juga perlu pastikan yang risiko yang kita ambil itu adalah bersesuaian. So senang cerita lah, kalau kita ni nak dapat return sampai 50%, are you ready to lose your money? Not lose lah, you are looking your unrealized loss, so 50% juga ke tidak? Or you are just looking for 50% return of investment, tapi you just, kalau even 5% drop pun you dah rasa apa? Very takut, sangat kecewa dan sebagainya. So it is something yang we have to ponder lah. Sebab the profit is sentiasa related dengan risk yang kita ambil. So jangan sesekali looking for something yang very high return without looking at the risk. Then please always remember, kalau orang tu menjanjikan very high return without any risk, so there must be something doubtful. Even dalam syariah pun kalau kita tengok, kita suruh tengok dulu, suruh ikat dulu unta. Maksudnya jangan bagi unta tu kena curi. So maksudnya itu antara konsep-konsep syariah yang mana kalau kita nak mengawal risiko, kita kena kawal dulu risiko tu, barulah kita berusaha dan ikhtiar. Dan kebaikan kita terbalik, kita ni pergi tengok return dulu, we are looking for return first without looking at the risk. The most possible way adalah kita tengok at the risk first, second baru kita tengok return. Because once kita tak losing money, not kena scam, for sure the profit will come to us. Okay, Mr. Lui. Thank you, Pak Di, and thank you again, Puan Suhaida. Okay, now, ladies and gentlemen, you now can participate in the pop quiz. I think we've come to an end of this session. Thank you very much for participating, and of course, thank you to Securities Commission for having given us the opportunity to participate in this event, and of course, to also Bursa Malaysia Eye for also giving us the opportunity to talk about this, to share our views and knowledge on this session. All right. So with that, thank you, and I think that's it. We call it to an end. All right. Okay, bye. Bye.